kakuan. Kaya ikaw nakatabang siya, kaya sakitan man niya ang kanyang itabangan. So, Batang may kuan. Support. Application. Sige. If you can use 80 soldiers as a decoy anyone and thereby attack an enemy force and kill several hundred enemy soldiers, that is a morally good choice even though the 80 might be lost. Kanabitang kumbaga dira kanang ang 80 laban sa kadaghanan. Kasi kanang kumbaga maski kanang kay mo tama wala ni kaya bitaw kay kung sila laban sa 80 nga kanang kuan yung sever hatan 80 kanang ang kalaban ni patera 80 ka soldiers na Ako ba? Ang bensin. Ako rin magko. Application of the retirement theory. You can if lying or stealing will actually bring about more happiness and or reduce pain, utilitarian says we should lie and steal in those cases. So it's either bad or good na makaka or mangawat. It's either ka na mangawat ka pero good. Kada ka mangawat ka good na dili mo ha. Kinahanglan nimo. Di ba makakakay tungkol ka na kinahanglan nimo. Next na lang. Ayan na. Direct. Criticisms of Vietnam's theory. Vietnam's theory could mean that if 10 people would be happy watching a man being eaten by wild dogs, it would be a morally good thing for the 10 men to kidnap someone, especially someone whose death would not cause death to many others, and throw the man into a cage of wild hungry dogs. So, three base siya sa kalipay sa kataghanan. Si Vietnam's theory ka na, kasi pinakatanghas, kumbaga kitano ka na ng pagulita ka kasi bad na siya, paano na ito, dili maayo kasi si Vietnam, so kinsan, asa siya malipay sa kataghanan. Chance partners adjustment to unit. Pamalintaran po din kung kuan ka na signals are those that will be considered the quality of happiness, not merely the quantity. So, katong sa isa kabit ng Vietnam's bato lang. Vietnam's bato. Bentams. Quantity. Ano siya? Is quantity. For example, some might find happiness with a pitcher of beer and a pizza. Others may find happiness watching a fire. Shakespeare, quality of happiness is better with the laugh. Okay, next. Bell's quality arguments. It is better to be human being satisfied than a being satisfied. Better to be satisfied and a fool satisfied. And if the fool or the pig are of a different opinion, it is because they only know their own side of the question. The other part of the comparison knows both sides. As fitting is among happiness and that of others. Love. Pagkalimuan. As fitting is among happiness and that of others. Next pa lang.
supply them with cheap drugs. But I feel uncomfortable doing that. What should I do? Utilitarian to. Kanami daw ang ikalibay sa uban, pero mali ang ilang ginabuhan ka na namaligay sa drug. Ikalibay na, ikaw lang ang ano ka, anak. Basta man, tugan ba mo, anak? Ila man ang malibay, kinabuhian man na nila kung baka. Basta ba mo? Kung ako pa dito ka, ano man, makusay siya ba? Ano piling na, kuan na lang. Gusto mo na siya, kapila-pila man. So, Bernard Williams decides the entire responsibility. Example, attack in the world by holding people on stage, telling us he will kill all of us. However, the chant says, if you will kill two of your family, I will let you and other three lives. So, baka kami nitawiyos din sa family. So, kasi pag yun ha, para ang solo mabuhi. Sira pa na So, yun. sa mga baka selfish, baka kami lang mo kailan. Unsa ito to? Kasi alam ko yan lang. Kanang lang sa kanina part dito kanang livelihood, kanang kwan, example, attack breaks into my home and holds 6 people hostage, telling us he will kill all of us. However, the attack says, if you will kill 2 of your family, I will let you and the other 3 lives. So, kuan daw 6 people. So, abin na ko ato. Naipak yung duha niya kanung tulo mabuhi, ambil na ko. Unsa man baka selfish baka pati mong gawan mabuhi tong tulo. So, sa kanila po na kuan, kanila po siya. Kung yun yung siya, kung yun yung sunton, sa mabuhi ta, baka selfish mo, kumata lang mo, pagkita din yung family. Ha? Unsa? Imo explanation? Kanang kuan. Kanang kuan ba? Basta may buhaton kanang pagkat ang duha para iluwas tong tulong pag-aapin na kaato. Sa may mapatay daw. Ang kato na hostage. Dili man daw, ano din ha? Kay bali, ang photo tama ko, based sana example diha, na daw ng hostage, and then 6 mo kabuo. Maingon na ng hostage, sa inyo ha unong, kung naay gusto mo patay, sa inyo. Bali, na-attack breaks into my home holds 6 people hostage, telling us, you will kill of us. However, the tag says, if you will kill 2 of your family, I will let you and 3 of them. So, kung hostage mo nun, kunya ako ang misulod, ako ang balikawatan ko. Kunya, ako ako, pati yung tamutanan, kung walay mo patay sa inyo, bali ikaw, subuon na ka, pati ang imuhang, pati ang duhanin mo ka, family, para mabuhi mo tulo, o asawan yung pilion, mo patay kag duha, or ba't yun mo niya tanan? Pati yung tanan. Kung ano na lang. Follow ka sa utilitarian. Follow din mo ang mga paan. Biyang sa utilitarianism. Pagpapatay na lang sana. Papatay na lang ko yung saan pa pa. Do the right thing na lang lagi. Okay na ko sa kung We are told we should die, still or live, is that definition of God's command. So, yun na lang sa this reading. God. So, utilitarianism is Contradict. 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 So,
siya ang nagakuhan sa Sa spelling matcha. Ako na. Tingin matcha report. ikaw kanay ibalik ni kuhan kanay sama sa pagpangawat o pagpatay niya pagkuhan sa Harap na mo. Matarang ko. tama na siya na ginabuhat nimo niya lipay nimo na siya kaya tungkol na nakuhaan ka kanina naka pangawat ka o nakapatay ka Rest to God when is your reason. What is the nature of God? Those God made Sila. their rules are just to Tawa na see tayo if ito. will obey. Sila na lang. So, so, this Di man ulit. kailangan kanyang live that God desire above all things, the happiness of this creature, and that this was his purpose in their creation. Utility is not a God place to place a God, nor they creatures that gather, but they were gathered to feed for reality, subject for a useful living, regardless of quality. Humility is not so, ang kanin ko if God desires, so like sa ko Sila din. utilitarianism is nagapon siya nagasunod nagyapon siya sa kuan kani tapos sa kanyang mga pagpatay ya mo na yan ka kuan ka so utility is not a good doctrine. So, like sa kanang kuan kanay ginakuan sa imong gina-istorya sa imong na dili na mao dili na mao na imong ginakuan sa imong sa ginikanan nimo na dili na mao na ginabuhat nimo. Yun sa mga kapitalismo. Dali ay banaw. Nag-isa lang ikatusok ko. Sakit mo. Marag ko. Marag. Kanin. Sinsa. Marag. Kanin, apil. Kanin. Hindi na. Wala na, bali. Wala na nagigit. So, Halo. Kepon most decide the probable outcome of an before knowing whether it is a good or bad. Di So, pibo ka na.
kuan like sa kaning magkuan ka sa imong mangkod na dili na mao iyang ginabuhat. Dili na mao iyang ginabuhat pero ikaw na magulang magkuan ra gyapon ka na imong ibaling kuanan kaning yang imong dupahan sa panitang sa lugar. Nang imong kuanan ba imong labanan ang imong mangod na kuan na unsa ni na bali ginakuan ni mo siya sa imong ginikanan na sa mga man kay mas Isa to, pakauban niya. Wala pa ako karat. Wala. Pinadayin mo sa umuha. Hindi pa ako sa umuha. Lahat doon kasi siguro din. Ay, nihakit sa computer. for the philosopher and then who was succeeded in that we should always seek improvement. Where you friendly? Sana. Para mamalik yan. Jim, bebe. Ha? Di mo ka naman. They are motivated.